Hello guys, good afternoon. Meet my Rambo, 70 to 75 kilos, purebred Anglo-Nubian, ready for stud service. This one, pinapainom ko siya ng pampagana. Yun. Pampagana. Ito, Rambo. Ito, yun, Rambo, purebred Anglo-Nubian guys. Nutupan area lang po kung sino yung gusto magpa-stud. Palahi nito, purebred Anglo-Nubian. Malaki katawan, tigasin. Tingnan nyo naman yung katawan, malaman. Ayun, mura lang po tayo dito. Purebred Anglo-Nubian po sa gusto magpalahi. Yung mga may native dyan, pwede nating i-upgrade to F1. Punta lang po kayo sa Lutupan, Toledo City po. Ready for stud po tayo. Pwede rin po ako yung pupunta dyan sa inyo. Mag-message na po kayo. Yan. Ito yung mga kambingan natin. Busog na. Tsaka may merienda pa. Oh. Yan, oh. Yan, may merienda pa. Rambo. Say hi, Rambo. Thank you guys. Please support our page. Follow. Thank you.